हमारा आज का कॉलम है इख्तिताम का आगाज बाय फेमस राइटर जावेद चौधरी। हमारे पास सिर्फ 35 साल हैं। हम इनमें जितना जी सकते हैं जी लें, उसके बाद मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। रब्बी की आवाज़ में यकीन था। मैंने अर्ज़ किया, मेरा ख्याल है 218 साल हैं। उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया और बोला, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इख्तिताम का आगाज़ 35 बरस में हो जाएगा। उसके बाद 179 साल सिर्फ जंगे और मौत होगी, लिहाजा अमन, और वो भी अधूरे अमन के सिर्फ 35 बरस बचे हैं। मेरे दोस्त, जितना जी सकते हो जी लो। मैंने उससे इत्तेफाक किया। हमारे दाएं बाएं तंजे शहर की रौनकें बह रही थीं। हम मोरक्को के उस कदीम शहर के कदीम महल्ले में बैठे थे, जिसकी पथरीली गलियों में कभी इब्ने बतूता और इब्ने अरबी टहलते थे, और उनके मुरीद, उनके तालिब इल्म, उनके पीछे पीछे इल्म और अक्ल के मोती चुनते रहते थे। रब्बी तंजे शहर के कदीम सीनागोग का मुतवल्ली था। ये सीनागोग तंजे के स्कॉलर, बिजनेसमैन और बैंकर मोशे नाहन में 1870 में बनाया था, और ये उसी से मंसूब था। मैं 4 साल कबल 2 दिन के लिए तंजे गया। मेरे होटल में अहमद काम करता था। वो शहर के कदीम हिस्से मदीना में सीनागोग के करीब रहता था। मेरी उससे गपशप हुई तो उसने सीनागोग के बारे में बताया, और मेरा उसके साथ $50 में सौदा हो गया। उसने $50 में मुझे सीनागोग की विजिट भी करानी थी और रब्बी से भी मिलाना था। मैं शाम के वक्त अहमद के साथ सीनागोग चला गया। रब्बी से मुलाकात हुई। उसका नाम जेकब था। वो पेशे के लिहाज से वकील था। सीनागोग में पार्ट टाइम काम करता था। तंजे के यहूदी इसराइल नकल मुकानी कर चुके थे, चुनाचे सीनागोग में इबादत नहीं होती थी। जैकब सिर्फ इमारत की सफाई सुथराई और इबादात की कदीम किताबों का ख्याल रखता था। वो एक मॉडर्न शख्स था जिसे अरबी के साथ साथ अंग्रेज़ी, फ्रेंच और स्पेनिश ज़ुबानें आती थीं। वो पूरे नॉर्थ अफ्रीका के सीनागोग का मुहाफ़िज़ था। वो काम के सिलसिले में मोरक्को, ट्यूनिस और जज़ायर में घूमता फिरता रहता था। मैंने जैकब को कॉफ़ी की दावत दी। उसने कबूल कर ली और हम जासूसों के कैफ़े में बैठ गए। दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने में मुख्तलिफ मुल्कों के जासूस इस कैफ़े में बैठकर खबरें सूंघते रहते थे, लिहाजा ये जासूसों का कैफ़े मशहूर हो गया। इस वाक़े को 85 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये आज भी जासूसों का कैफ़े कहलाता है। मैंने गुफ्तगू के दौरान रब्बी जैकब से यहूदी कैलेंडर के बारे में पूछा। उसका कहना था, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बनी इसराइल का अक़ीदा है। वक्त का ये दौर 6000 साल पर मुश्तमिल है। हम ये दौर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की दुनिया में आमद से स्टार्ट करते हैं। हमारे ख्याल के मुताबिक हमारे कैलेंडर के 5782 यानी 2021 में गुजर चुके हैं, लिहाजा दुनिया के खात्मे में सिर्फ 218 साल बचे हैं। 2026 में ये 214 साल रह गए हैं। ये कुल तखमीना है, जबकि ज़बूर के मुताबिक आज से 35 बरस के अंदर, आज 31 साल, दुनिया में बड़ी और खौफनाक जंग शुरू होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और 180 साल जारी रहेगी। आखिर में पूरी दुनिया फना हो जाएगी। ज़मीन पर कोई पौधा बचेगा, दरख्त और ना कोई चरिंद परिंद, सिर्फ राख होगी और पानी होगा। चिनाचे मेरे भाई, हमारे पास सिर्फ 35 बरस हैं। आप इनको जितना अच्छा गुजार सकते हो गुजार लो, उसके बाद दुखों के सिवा कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी बात तवज्जो से सुनी। वो खामोश हुआ तो मैंने अर्ज़ किया, आप लोग जब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं तो फिर अमन को अहमियत क्यों नहीं देते? आपकी अपनी किताबों में लिखा है, दुनिया की आखिरी जंग का आगाज़ ईरान और शाम की सरहदों यानी मेसोपोटामिया से होगा और मशरिक़ वस्ता इसका मरकज़ बनेगा। आप फिर बार बार ईरान और शाम में पंगा क्यों करते हैं? आप सोई हुई जंग को आवाज़ क्यों देते हैं? जैकब ने सुना और हंसकर बोला, मेरे भाई, ये इंसान का मुक़द्दर है। हम जितनी चाहें एहतियात कर लें, हम नसीब से नहीं लड़ सकेंगे। आप देख लेना, अगले चंद बरसों में ऐसे लोग सामने आएंगे जो जंग को खोद कर निकालेंगे, जो इसे हमारे घरों तक ले आएंगे। हम जितनी चाहे कोशिश कर लें, हम होनी को टाल नहीं सकेंगे। ये जंग तल लबीब से होती हुई मक्का तक पहुंचेगी। ये इंसानियत का मुक़द्दर है। लिहाजा मेरे दोस्त, आप मजहब और शहरियत से बालातर होकर जितना वक्त अमन और सुकून से गुजार सकते हो गुजार लो। ज़िंदगी का खेल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, हम इसे रोक नहीं सकेंगे। वो खामोश हो गया। मैं अपना सफ़र मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आ गया और रोज़ाना की मसरूफ़ियत ने जैकब, तंजे और मूशे नाहन के सीनागोग तीनों को मेरे जहन से महव कर दिया। लेकिन जूँ ही हफ्ते 28 फरवरी की सुबह ईरान पर हमला हुआ और आयतुल्ला खामेनाई की शहादत की खबरें आने लगीं तो मुझे रब्बी जैकब याद आ गया। मैंने यहूदी कैलेंडर निकाल कर देखा तो उस पर 5786 लिखा था। गोया इस कैलेंडर के मुताबिक दुनिया के खात्मे में सिर्फ 214 साल बचे हैं, जबकि खात्मे का स्टार्ट यानी बिगिनिंग ऑफ द एंड 31 बरस के फासले पर खड़ा है। और ये कैलकुलेशन यहूदी है। बनी इसराइल का दावा है, हम क़यामत के क़ुर्ब में सांस ले रहे हैं। हमारे बाद अंधेरा ही अंधेरा होगा। लेकिन अब सवाल ये है, ये कैलकुलेशन अगर यहूदी है तो फिर नेतन्याहू जंग की आग क्यों दहका रहा है? ये ईरान पर हमला करके दुनिया को इख्तिताम की तरफ क्यों धकेल रहा है? इसका जवाब 28 फरवरी 2026 की सुबह 8:30 बजे में छुपा है। दुनिया में इस वक्त पहली मर्तबा किसी हुक्मरान पर हमले का फैसला इंसान के बजाय एआई ने किया,
اور یہ حملہ اس قدر مکمل اور نتیجہ افزا تھا کہ اس نے بڑے بڑے دماغوں کو چکرا کر رکھ دیا اور یہ طے کر دیا جنگ اور موت کے فیصلے اب انسان کی بجائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرے گی۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے آیت اللہ خامنائی پر حملے کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے کیا تھا اور ایرانی قائدین کے بارے میں تمام معلومات CIA نے حاصل کی تھیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ سارا کمال اینتھروپک کے AI کلاؤڈ کا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس میں دنیا کے سب سے بڑے ہائی پروفائل شخص پر حملے کا فیصلہ انسانی دماغ کی بجائے مصنوعی دماغ نے کیا، اور اس میں کسی قسم کے جذبات کا عمل دخل نہیں تھا۔ یہ کھیل کیا ہے، ہمیں یہ جاننے کے لیے چند دن پیچھے جانا ہوگا۔ آج سے چند دن قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو CIA اور سینٹرل کمانڈ نے جنگ میں AI کے استعمال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو بھی ہلا کر رکھ دیا اور اس نے فوری طور پر فوج میں AI کلاؤڈ پر پابندی کا حکم دے دیا، لیکن یہ فیصلہ لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ یہ ٹول سینٹ کام کے سسٹم میں اتنا گہرا پیوست ہو چکا تھا کہ اسے فوری طور پر نکالنا اور نیا سسٹم بنانا ممکن نہیں تھا۔ بریفنگ کے دوران AI کلاؤڈ بھی جان گیا مجھے سسٹم سے نکالا جا رہا ہے، چنانچہ اس نے فوری طور پر خود کو جسٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہفتے کی صبح اس نے اپنے پیلنٹیئر کو ایکٹیو کیا اور تہران کی سڑکوں، سیٹلائٹ تصویروں، موبائل فون سگنلز اور انٹرنیٹ ڈیٹا کے بلین سے زیادہ ٹکڑوں کو جوڑا اور چند منٹوں میں عمارتوں، سیکیورٹی پروٹوکول اور ایران کی اعلیٰ قیادت کی عادتوں کا تجزیہ کر کے بتا دیا آیت اللہ خامنائی اپنے 48 قائدین کے ساتھ اس وقت کس عمارت میں ہے، اور اگر یہ موقع چلا گیا تو یہ 48 لوگ کبھی دوبارہ ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ AI کلاؤڈ نے یہ بھی بتایا میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا آج کے بعد ہم لوگ کسی عمارت یا تقریب میں اکٹھے نہیں ہوں گے اور احکامات اور کوآرڈینیشن کے لیے جدید گیجٹس کی بجائے انسانی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ AI کلاؤڈ نے پیلنٹیئر کے اس ڈیٹا کے بعد اسپیس ایکس کے سٹار شیلڈ کے ذریعے اسپیس سے زمین تک ایک ایسا رابطہ بھی بنا دیا جسے ہیک کیا جا سکتا تھا اور نہ انٹرسیپٹ۔ اس رابطے کو کسی انسانی فیصلے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک کمانڈ چاہیے تھی اور روشنی کی رفتار سے حملہ ہو جانا تھا۔ اس کھیل میں ایک سافٹ ویئر اینڈیورل نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس نے زمینی ڈیٹا کو خلائی ڈیٹا اور ان دونوں کو واشنگٹن کے کمانڈ سینٹر کے ساتھ جوڑا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی گو کہنے کے بعد کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی ہی تھی کہ آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ پر 30 میزائل قطار اندر قطار گرے اور سکرینوں پر آیت اللہ خامنائی کی میت کی تصویر آ گئی۔ آپ اس سسٹم کا کمال دیکھیے، فضا میں موجود کون سا میزائل پہلے گرے گا اور اس کے بعد کون سا میزائل کس جگہ ہٹ کرے گا، یہ فیصلہ بھی AI کلاؤڈ نے کیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے آیت اللہ کے دفتر کے بنکرز کی موٹائی کا تخمینہ لگایا، میزائل کی رینج کا فیصلہ کیا اور پھر بنکر بسٹر کے ذریعے بنکر توڑے اور اس کے بعد میزائل گرتے چلے گئے۔ ایرانی قیادت کو آیت اللہ خامنائی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع 8 گھنٹے بعد ہفتہ کی شام کو ہوئی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چند سیکنڈز میں میت کی تصاویر تک مل گئی تھیں، اور یہ جنگ کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسا دور جس سے انسانی دماغ اور جذبات دونوں نکل گئے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی پر حملے کا فیصلہ اگر انسان کرتا تو یہ کبھی صبح اس وقت کا انتخاب نہ کرتا جب بچے اسکول جا رہے ہوں، لوگ دفتروں اور مارکیٹوں کی طرف روانہ ہو رہے ہوں اور تہران کی سڑکوں پر لوگوں کا ازدحام ہو۔ انسان آپریشن کے لیے ہمیشہ رات کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ اس وقت دشمن غافل ہوتے ہیں، چنانچہ ہدف حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ یہ حملہ صبح ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ انسان کی جگہ مشین اور سافٹ ویئر نے کیا تھا، اور مشین اور سافٹ ویئر عقل اور جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف ایک مقصد تھا، اور وہ تھا آیت اللہ خامنائی اور ایران کی اعلیٰ قیادت کا بیک وقت قتل، اور اس نے یہ ہدف حاصل کر لیا۔ AI کلاؤڈ نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر اپنا وجود منوا لیا، لیکن اس نے دنیا بھر کے ماہرین کو ہلا کر بھی رکھ دیا۔ امریکہ میں اس وقت یہ سوال بھوت بن کر کھڑا ہے، اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو چین، روس اور شمالی کوریا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی اس لیول تک پہنچنے میں چند ماہ لگائیں گے، اور اگر ان کے سسٹم میں بھی یہ کلاؤڈ ایکٹیویٹ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا مقدر کیا ہوگا؟ ماہرین کا خیال ہے AI کلاؤڈ کو مستقبل میں میزائلوں اور نیوکلیئر بموں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، یہ کسی کمانڈ کی محتاج بھی نہیں ہوگی، یہ اپنے دشمن کا فیصلہ خود کرے گی اور راستے میں موجود کسی بھی ملک کے میزائلوں کے ذخیرے اور نیوکلیئر بموں کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے ہدف کو نشانہ بنا لے گی، اور اس ہدف کے بعد دنیا بچتی ہے یا نہیں بچتی اور انسان محفوظ رہتے ہیں یا نہیں، یہ سوچنا یا یہ فیصلہ کرنا اس کا کام نہیں ہوگا۔ اس کا صرف ایک کام ہوگا، اپنے ہدف تک پہنچنا اور اسے ہٹ کرنے کے بعد رپورٹ کرنا، اور بس۔
आपको ये दास्तान बज़ाहिर अलिफ लैला या मुबालगा महसूस होगी, लेकिन यकीन करें, ये कारनामा उसी तरह वक़ूअ पज़ीर हो चुका है जिस तरह इंसान ने जहाज़ बनाया था, रेडियो और टीवी सिग्नल ईजाद किए थे, इंटरनेट की बुनियाद रखी थी, टच स्क्रीन मुतारिफ कराई थी, या ये मरीख पर गाड़ी उतार कर उसकी तस्वीरें ले आया था। आप आज अपने आप को थोड़ी देर के लिए 20 साल पीछे ले जाएं और सोचें, क्या आपको 2005 में वाईफाई, व्हाट्सएप, फ़ोन में कैमरा, टच स्क्रीन और टैबलेट्स ज़ेब दास्तान महसूस नहीं होते थे? आपका जवाब यकीनन हाँ होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? ये सब गैजेट्स आज बच्चों के खिलौने बन चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसान एआई क्लाउड वॉर में दाखिल हो चुका है और आयतुल्लाह खामेनाई इस जंग का पहला शिकार है। कल कौन कौन इसका शिकार बनेगा, ये कोई नहीं जानता। चुनाचे आप पेटी कस ले। 214 साल और 31 बरस भी अब दूर की बातें हैं। ये दुनिया अब कितनी देर सलामत रहती है, आज के बाद दुनिया का कोई शख्स ये पेशन गोई नहीं कर सकेगा। इख्तिताम का आगाज हो चुका है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.